Ni bɛ MINUSMA kuma fɔ i bɛ ton jigin malien bɛɛ dusukun na an ti mɔla mɔgɔ si ma k'o kuma ɲɛfɔ MINUSMA ko la MINUSMA hali ONU yɛrɛ b'a dɔn u ka débat la u yɛrɛ b'a fɔ effectivement MINUSMA ka mandat tiɲɛ yɛrɛ la c'est à revoir diɲɛ yɛrɛ min bɛ ka MINUSMA financer k'a bila mɔgɔw la MINUSMA ne y'a f'i ye i ka plateau kan yan MINUSMA ye mission de ye mission min bɛ na puissance dɔ ka intérêt défend mission onusienne bɛɛ y'o de u bɛna de n'u de ka jamana sanfɛ i kun tɛ tɔɔrɔ min dɔn i b'o dɔn i tɛ degun min dɔn i b'o dɔn an k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ka taa siɲɛ kelen a bɛɛ kɛ ɲininkali kelen parce que m'a fina la montée de l'armée malienne en puissance o kuma sera bila ye nin wagatinin na dɔɔni k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ dɔ tɛ dɛ ko ko n'i b'a fɔ ni min farati i bɛ don dɔ gasi la bamananw b'a fɔ ko dununkan balakan dunankɛ tulo bɛ kolonkalankan de la armée mana puissance kɛ cogo o cogo dugu minnu ka mɔgɔ sara dugu minnu cira dugu minnu tiɲɛna olu ɲɛ b'u ka su an'u ka maa de la n'i bɛ kuma o la c'est une période très sensible c'est des questions très sensibles actuellement an kan ka mun de kɛ ka kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan banni kɛra yɔrɔ minnu na koro bankas ka essayer ka fara u jeunes kan ka fara maakɔrɔw kan mun ma nin bali ɲɔgɔnna kana kɛ ala y'an minnu kisi a ma n'anw bɛ duguba kɔnɔ ni anw bɛ lakana bolo ma n'an m'an sigi ka kuma nin wagati kan kɛ anw man ka na ni burujali anw kan ka ɲɔgɔn minɛ de ka dɛmɛ ta ka di se ninnu ma a n'a jeunesse kulu ma k'u fo Gani k'a f'i ɲɛna ko MINUSMA ka mandat MINUSMA de fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin bɛɛ MINUSMA dɔrɔn bɛ nin bɛɛ la MINUSMA bɛ ninnu bɛɛ kalama a bɛ k'a fɔ bi an bɛ ka siran kuma ɲɛ k'a fɔ ko wayi ko armée ye nin kɛ armée ye nin ye o tuma MINUSMA jɔyɔrɔ fana ye mun ye dugudenw lakanani la o don k'u nana ko ka population de lakana m'a faamuya ne ye MINUSMA dɛmɛbaga dɔ ye parce que n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna Gandi n'i y'a ye ne famana ka na plateau sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ maliyɛnw k'a dɔn n kun bɛ ka lithium ko de ye ko boliboli kɛ o tɛ to yen dɛ a tɛ bila dɛ donc n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna i bɛ hakili t'o la i ye kunnafoni dila mais n bɛna jateminɛ dɔ f'i ɲɛna i bɛ hakili t'o la parce que an ye kunnafoni dila kɔrɔbaw ye ni boisson min filɛ quoi parce que ne ɲɛ b'a la cogo min i bɛ cogo min na boisson min c'est à dire ka fɛnkɛ ka bubu très bien i ka kuma ka ɲa quoi bubu merci voilà kunnafoni dila kɔrɔbaw ye dɛ fɛn min filɛ sa voilà n'i ma Iber min c'est à dire o de ka ɲi filɛ quoi parce que kuma voilà i bɛ se ka taa sisan Gani an bɛ don min na ko bi transition kɔnɔ kunnafoni dila façon fila de bɛ yen façon fila jamana kelen kɔnɔ i b'i hakili t'o la n'a fɔra ko minɛnkuraw sanna ko balo nɔgɔyara ko jamana bɛ ka taa ɲɛ ko transition wulila k'i jɔ a sen kan i bɛ ne Boumabel Diawara ɲini n'i ma ne sɔrɔ i bɛ Amara Sila ɲini n'i m'o sɔrɔ i bɛ Cheikh Umar ɲini n'i m'o sɔrɔ i bɛ Seku Tunkara ɲini États-Unis i bɛ t'olu ka page kan i bɛ jamana ka sankɔrɔta kuma sɔrɔ yen n'a fɔra ko jamana binna ko nin kɛra jamana na ko yɔrɔ dɔ attaquera n'i mago b'a kunnafoni yɛrɛ la k'i yɛrɛ ladimi i bɛ Bala Mini wele n'i ma Bala Mini sɔrɔ ayi sabu o dabila sa Gani b'a to n bɛ taa ni ka kuma ye n'i ma Bala Mini sɔrɔ u kunnafoni dila damadɔ de don u man ca o i bɛ jamana ka degun kuma sɔrɔ olu de da ni jamana bɛ degun na waati min olu b'olu wele i b'olu wele i b'a kunnafoni yɛrɛ ye n'i bɛ fɛ ka dimi jamana kɔrɔ k'i sɔn tɔ ja i b'olu wele Bala Mini n'i mago bɛ k'a fɔ mun de kɛra k'i tɔ dimi jamana kɔrɔ dɛ nin wagati armée mago bɛ e nin de la yɔrɔ nin ye min kɛra ko dɔ bangas a ye bɛɛ tɔɔrɔ mais a bɛ sɔrɔsiya tɔɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye ale bɛ sa don o don mais a ka saya t'a tɔɔrɔ mais ni civil sara i yɛrɛ b'a dɔn armée morale la walahi i b'a dɔn sɔrɔsiw y'an wele u y'u ka sɛgɛnfɔ se don anw de da tu sens que a y'u tɔɔrɔ ka se degré ma i yɛrɛ b'a dɔn mais a kuma bɛnnen t'i da nin wagati la parce que n'i y'a fɔ dɔ b'a bila minɛn kɔnɔ i ma sigi ni minɛn min an ye mɔgɔw ye bi bi in na Adounyang ninnu filɛ nin ye u bɛ balo tension de la mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est la raison pour laquelle tension fana olu bɛ balo tension de la o i bɛ ka la waati quand ça n'allait pas olu de mɛn tɛ ka président sensible non olu bɛ tension ni tension bɛ yen waati min na dɔrɔn i b'olu ye plateau kan olu tɛ mɔgɔw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan olu tɛ foyi kɛ donc n'i mago bɛ jamana ka nin ɲɔgɔn fɛn na min kɛra koro min kɛra bangas ka i yɛrɛ la dimi k'i sigi i bɛ taa ninnu mɔgɔ dama n'u ka page kan a n'u ka fɛnw kan i b'a kumaw sɔrɔ yen n'o tɛ i bɛ ne Boumabel ɲini nin kuma ninnu na i tɛ ne sɔrɔ Gani MINUSMA ka mandat ani CEDEAO ka nali n ti n da don o la bari sabula Assimi ye durée di an ma ka ban ne bɛ t'o kɔ ne tɛ CEDEAO yɛrɛ dɔn tugun bubu CEDEAO dɔn nka mɛ an b'a fɔ la ne tɛ CEDEAO dɔn tugun parce que ne bɛ n ka président de dɔn ni président ye kalo san 2 di ka ban ne bolo ne de ka président ye Assimi ye ne ni Assimi de bɛ jamana kelen ne ni Assimi de bɛ dugu kelen Assimi ka tɔɔrɔ ye ne ka tɔɔrɔ ye ne ka tɔɔrɔ ye Assimi ka tɔɔrɔ ye ni Assimi ye san 2 di jamana ma ne tɛ CEDEAO dɔn tugun
n'était une communauté internationale donc ne be tonga jamana maraba ko donc ne t'a dɔ ko sedo yɛrɛ kan kana parce que n'a nana be kuma min fɔ ne be kan sigi Assimi de la jana Assimi be sɔn ka bɔ kɔ kan parce que Assimi kelen ka 2 ans di ali parti politique jara n'a ye parce que n'i ma jɛnɛ i be kuma n'i y'a ye mɔgɔ ma kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ jamana ka basigi la ka bɛɛ foni yɔrɔ la même les partis politiques vraiment u ka nin constitution in na ka jamana ka décret in respecter donc ne tɛ se ko kuma fɔ yɔrɔ la min kɛra Koro Bangas Gani armée aspect militaire n tɛ n da don o la mais n bɛ taamasiyɛn 2 fɔ ONG dɔ de bɛ yen ko HD ONG suicide u ka baara ye ka prévention de conflit u b'o de kɛ ka kɛlɛ ban yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ni kɛlɛ bɛ yen ka kɛlɛ kunbɛn oui ni ka kɛlɛ kunbɛn ni kɛlɛ Gani n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ bɛn fɛ e taara kuma dugudenw ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ i m'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na ça veut ONG bɛ intervention dɔ k'a ka jugu fo k'a faga olu de bɛ na ko nin ye Kasaga représentant ye ko nin ye Jadisu représentant ye papier t'a bolo mandat t'a bolo foyi t'a bolo a bɛna min fɔ ça engage qui an bɛ ka Jadisu min ɲini olu n'olu bɛ ɲɔgɔn ye moi aw salen cɛ kana ko kɛnɛ kan e bɛ ka terroriste min ɲini terroriste ko représentant olu de nana tellement que dugumɔgɔw bɛ tɔɔrɔ ni ɲani bolo k'u bɛna bɛn ni kelenya kɛ ka tila ka na parce que armée n'i y'a ye bi an bɛ ka armée fɔ parce que armée tɛ yɔrɔ caman donsow de bɛ ka baara kɛ yen an ka siɲɛ an ni Ala cɛla o armée tɛ yɔrɔ caman armée ka monter en puissance bɛɛ a tɛ yɔrɔ minnu na donsow de bɛ ka riposter il est temps ka donsow fo donsow bɛ ka baara kɛ nkalon haramu bɛ ka baara kɛ donc u nana de ka na donsow démobiliser k'a fɔ ko k'olu ni ninnu bɛnna kan ko mɔgɔw ka marifa bila k'olu fari faga olu fari faga Allahu akbar Gandi Ala bɛ tiɲɛ bange Mali ko in na Ala tɛmɛ u kɛlen k'u démobiliser n'o tɛ kuma caman bin bɛ taa kɛ mɔgɔw kan donsow bɛ riposter armée place la a bɛ kɛ yɔrɔ caman a bɛ kɛ Denbugu la a bɛ kɛ Ɲɔnɔ mara kɔnɔ o de y'a kɛ Dana Masagu ma sɔn ka marifa bila ni Jadisiw ma bila n t'a bila donc o marifa bila mun nana kɛ tugun anw dafɛdugu 2 bɛ yen min tɛ an fɛ Niger ani Burkina ne b'a dɔn Mali conflit n'a ma dan sira la Mali ɲɛmɔgɔw ni ninnu tɛ kisi ɲɔgɔn ma. Oui, à dirigeant sur le peuple kɔni parce que o peuple bɛ fo mais chaque fois i bɛ taa sɔrɔ nin dugu 2 in de b'a se k'u bɛ Mali bi attaque min kɛra Koro ni Bangas mais il y avait plus de 10 attaques de kun ciblées ni ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Juste pour que ka se ka Mali centre u tun bɛ fɛ ka fɛn min ye Ayiru Ansongo Menaka u tun bɛ fɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ nord la centre la Desagu Janwali Dalasagu ka na Sɛgɛ ka bɔ Sɛgɛ ka na Ɲondo u tun bɛ fɛ k'o bɛɛ de gosi ka don kuluwo dɔ de bɛ Sɛgɛ ni i donna ye o kuluwo fana kɔnɔ olu ye grotte kɔnɔnaw de Gani n'u kun donna ye u kun y'an ta bannen de y'a ko la o tun ye Mali centre ko bannen pewu an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ k'u déloger an bɛ tila ka segin k'u ɲini tugun o tun ye positionné n'a ye tuguni parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi Amadu Kunfa ni Burkina terroristes de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais Malien kun ka jateminɛ kɛ an y'a fɔ an ka vidéo la n'a fɔra ko camion 14 a bɛɛ falen don citerne a bɛɛ bɛ 20 000 litres de b'u bɛɛ kɔnɔ kelen kelen o bɛ se ka tugu ɲɔgɔn cogo di Burkina kɔnɔ ka taa tunu ka taa bi terroristes tɛgɛ kɔnɔ non i t'a dɔn k'a fɔ ko non esprit donc i kun b'a ye k'a fɔ carburant ko gɛlɛya min kun bɛ yen o de kun bɛ ka ninnu yɛrɛ gɛlɛya kun tɛ se carburant sɔrɔ nin kuma ye camion 14 tununnen nin kuma ye tiɲɛ an ye nin prévention an ye mɔgɔw prévenir k'a dɔn a ma tunu c'est une manière maintenant d'approvisionner les terroristes mais au camion au carburant où il y a plus de 200-300 motos de pick-up où on a Jalasa Ouattara Nodi. C'est vrai. Fayou bien, Gela Okera, Ntinda Dolawe, côté Miofo, Anto la santé très sensible. Mais depuis les camions Tanani, parce que les Jalasa Gouni et Burkina et Né de Koroni Burkina Français la Touba de Bé. Donc Touba de Bé, Bangas ni Burkina Français la Touba de Bé. Donc, on allait. U kun mɔgɔ bɛ carburant na bɔ maliyɛnw kan k'u sigi n'a ye hali bi n'an ma vigilance kɛ ka Koro ni Bangaskaw dɛmɛ ka taa yɔrɔ renforcer fɛn min b'u bolo carburant dan de b'u bolo parce que citerne kelen kelen bɛɛ min b'a kɔnɔ a ka taa ni 20 000 litres de carburant ye. donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko carburant ko min tun b'u la sisan o b'a o de nɔgɔyalen filɛ carburant b'u bolo sisan c'est pour cela le waati nin kɔnɔ ka attaque bɛ ka multiplier. merci. oui. armée sera ka fɛn min Ayiru Ansongo armée y'o ligne tigɛ parce que u tun bɛ fɛ ko ça fait i b'a dɔn u y'a kɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbaga janfa yɛrɛ de bɛ ko in na. donc an bɛ foli di nin tɛ armée bɛ yɔrɔ min na ko bi a mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la a mago bɛ hali tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na olu ka se ka armée féliciter armée yɛrɛ mago b'o fana b'o moral la a ka se ka moral sɔrɔ.
parce que hadamaden n'i ka baara ni c'est à dire fa yɛrɛ ka baara la merci mɔgɔ mana préoccupé cogo cogo a bɛ jouer e yɛrɛ a bɛ jouer e yɛrɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc o carburant bɛ yen oui oui o b'u bolo u b'u sago la n'a fɔra nin fɛnɛ nana nin ONG in fɛnɛ nana fɔ ninnu ye ko ninnu ye marifa bila jaw ma marifa bila Gani pendant 1 an 50 000 francs Orange Money bɛ ka ci mɔgɔ dɔw ma ka se ka position di mi ah mais non tu vois bu tigɛ k'a ka k'olu la dɛ mais i bɛna bɛɛ ye o tigɛ k'a ka k'olu la dɛ mais i bɛna bɛɛ ye n terikɛ o de y'a kɛ ne mana dɔw nisɔndiyalen ko nin bɛ dasigi armée ka montée en puissance la non n'a y'a sɔrɔ u ye camp de attaqué a bɛ fɔ ko non ko défense bɛ yen na mais nin waati la mun de bɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan Gandi marifatigi mana don si e ka marifa ta k'a don sugu kɔnɔ i bɛ se k'i sago kɛ mais a kɔ de bɛ se ka juguya i ma siga yɛrɛ t'o la donc k'a fɔ ko nin dugumɔgɔ don nin don ne ti n da don la ne bɛ min dɔn dɔrɔn an dafɛ dugu ninnu bɛ fɛ k'an déstabiliser wa nin baara bɛɛ fɛnɛ kelen don ka kɛɲɛ ni kalo tile 29 débat min kan ka kɛ Nations Unies na n'o ye MINUSMA ka débat ye ka na rapport ta sécurité fanga ka bon hali bi ka taa n'a ye ka taa yira k'a fɔ an ye mun fɔ aw ye u ko ko Barkhane kana MINUSMA appuyer voilà la preuve ni Barkhane yɔrɔ su minnu bɔra Okosagu ale ni Sobaninda Barkhane b'o bɛɛ kɛ fu ye ka nin de ta ka nin ka rapport ye k'a bɛ taa kata femi ale ka le format voulu par le Barkhane a bɛ fɛ ko de imposer Mali gouvernement kan Mali gouvernement kan ka résister nin waati la mais Mali gouvernement ka mun kɛ tugun il est temps que dugudenw yɛrɛ ye kuma min fɔ n ye dɔgɔnɔw ka jeunesse président mankan na mɛn a ka solution a ye ne fa il est temps que u ka a essayer minnu bɛ ka u yɛrɛ la gana autodéfense minnu bɛ yen u ka essayer k'u fara u yɛrɛ kan u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour le moment jamana marabagaw ka nin kɛ teliya jamana marabagaw an ta techniquement an t'a dɔn mais a ka d'anw ye a bɛɛ fara u yɛrɛ kan u n'u yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu oui oui fila ko tɛ dɔgɔnɔ ko tɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn qu'il peut bien être utile oui à l'armée pour la sécurité oui oui locale u k'a lajɛ u k'a lajɛ ka rapprochement dɔ créer approche dɔ créer u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka don armée la teliya yɛrɛ la Gani anw kan ka kɛ ladilibaga de ye bi anw kan ka kɛ bilasiralibaga de ye bi mais anw b'a dɔn fo ka taa nin wagati tɛmɛ fɛn bɛɛ essayera Mali t'i lafiya malidenw k'o dɔn Mali t'i lafiya hɛrɛ de bɛ se ka kɛ nin sɛgɛn kɔfɛ mais k'a fɔ n'an bɛ kuma nin wagati in na an kan k'an kuma cogo dɔn an mana ɲuman fɔ tugu o tugu i bɛ don dɔ gasi la parce que banni de kɛra saya de kɛra dɔ ɲɛ b'a ka mɔgɔ sa cogo de la ka taa hadamadenw lajɔ ka bali kelen kelen dɔw kunkolo la ka dɔw faga cogo dɔ la mun kama a bɛ se k'u tɔɔrɔ cogo jumɛn i mana minɛn sugu sugu fɔ k'o sɔrɔla bɛɛ ɲɛ b'i ka mɔgɔ de la mais mun de kan ka kɛ k'u accompagner k'u assister min kɛra an ka posture ka yɛlɛma an ka frontière la parce que u bɛ ka na an attaquer frontière bɛɛ de fɛ terroristes bɛ ka don frontière côté bɛɛ fɛ ka ɲɛsin finitigiw ma gendarmerie polisi k'a f'u ɲɛna o tentigi bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin wagati an ka taabolo n'an ka comportement falen an kelen kelen bɛɛ kan ka kɛ an ka finitigiw dɛmɛbaga ye an ka kɛ kuma ɲuman fɔbaga ye an kana fɔ bi k'an bɛ jamana ka sankɔrɔta mana kɛ cogo o cogo n'o fɔra bi a nafa ma se yɔrɔ mɔgɔ min ma o tigi bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la ne bɛ n bɛ n farati kuma in na ka sangafo de kɛ ka tila ka gouvernement encourager ani dugumɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya préfet ni sous préfet u ka gɛrɛ dugumɔgɔw la il est temps que an ka conciliation kɛ mɔgɔ ka kɛ kelen ye nin tɛ jalakili kuma ye nin ye solution ɲini kuma de an ka taa ni baara ye n bɛ se k'o de f'i ɲɛna i ka ɲininkali kun fɔlɔ la. d'accord Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu kɔfɛla la armée riposte dɔ sigi sen kan tuguni baara min bɛ se ka kɛ yali Mali centre yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bankas kɔrɔ Baɲangara ninnu ye o bɛ se ka basigi cogo min na an y'a ye ko a ye patrouille dɔw kɛ yala o ko ninnu olu bɛ cogo di. Patrouille dɔw kɛra parce qu'il y avait 5000 terroristes min kun donna terroristes dɔw kun bɛ Denbugu dɔw kun bɛ o kumana fɛn min ye Farabugu kuranin ka jigin na dɔw kun bɛ Farabugu yɛrɛ kɔnɔna ka yɛlɛn ka taa Peru fanfɛla ninnu na u ye dɔw cantonné olu kun bɔyɔrɔ kun t'olu bolo mais de fait que nin kɛra bɛɛ hakili taara Koro ni Bangas la olu sera ka bɔyɔrɔ sɔrɔ olu ye bɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa renfort di mɔgɔ dɔ ninnu ma mais an bɛ jɔnw fo nin yɔrɔ la u bɔlen Jawal ni Desagu ni fɛn ninnu gɛlɛyaw bannen kɔfɛ u k'u b'u ɲɛsin sɛgɛ de ma sɛgɛ donso y'u jɔ k'u gosi u ye 2h45 kɛ gosili la u seginna ka na don tu in kɔnɔ u sigilen tu in kɔnɔ u munumuna tun o temps de kɔnɔ armée nana ni aériens ye ka na secteur ni plus de 7 villages ka na opération kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na pour que gɔti minnu bɛ u kana se ka don parce que ni u mago bɛ yɔrɔ min na ko bi u mago bɛ delta inférieur kɔnɔna de la. O yɔrɔ jumɛn.
u ye kuluwo minnu dilannen don gani ne donna olu kɔnɔ i b'a fɔ ko so kɔnɔna kuluwo u bɛ se ka 1 mois kɛ n'u ka ni balo dɔɔni b'u bolo u bɛ se ka 1 mois kɛ o grotte ninnu kɔnɔ fɛn foyi donc o baaraw de bɛ ka kɛ pour que u kana force wɛrɛ sɔrɔ parce que armée ka opération bitu tɛ dɔwɛrɛ c'est de désorganiser les positions des terroristes sur le terrain ou désorganiser n'u yɛrɛ kɛra u minɛ ka di u mais f'an k'a dɔn Mali k'a dɔn en tant que MINUSMA ka mission format ma yɛlɛma en tant que Balkani bɛ yan en tant que Balkani bɛ yan an k'an sigi ni ɲɔgɔnna ninnu ye ça fait kuma mɔgɔ dar'o la o ye tiɲɛ ye ɲɛ bɛ kunnafonidila dɔ ko Mali armée 9000 km 9000 litres de carburant ko ɲini ko MINUSMA o di appui la ko France ye 2 millions di PAM ma mais a tigi ɲinɛna k'a fɔ MINUSMA Mali kunnafonidila dɔw de bɛ ka nin fɔ o de ye nin fɔ tan k'a yira k'a fɔ k'an b'a fɔ k'an mago tɛ MINUSMA na k'an mago tɛ nin na mais nin ye mɔlɔla ko ye dɛ n'a fɔra MINUSMA ma se ka 9000 Maliens protéger fo MINUSMA bɛ taa ka taa 9000 litres de di moyen bɛ MINUSMA bolo ni kɛlɛ tun tɛ Mali la est-ce que MINUSMA tun bɛ kɛ yan s'il y a pas de conflit au Mali la MINUSMA ne serait pas là moyen bɛ MINUSMA bolo Mali ka moyen de don tiɲɛ ka nkalon en tant que MINUSMA bɛ yan a bɛ ka wari fɛn fɛn di a tɛ bɔ MINUSMA sɔrɔsi kelen kun n ko diɲɛ bɛ wari de fara ka cotiser a tigi ɲinɛna o kɔ a tigi ko français 2 millions d'euros di ko ka gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ko ka dɛmɛ don olu ma a tigi ɲinɛna dɛ français ka 2 millions d'euros to a bolo k'a ka minɛnw ta ka taa a k'a ye o de bɛ ka ɲini français de fɛ mɔgɔ si ma français mɔgɔ den a fɔra français de i ni ka wari ni ka dɛmɛ ka taa mɔgɔ bɛ de ko jɛgɛ jigi ye ji ye mais jigilama ko tɛ dɛ dɛmɛbaga jugu an jɛ de kɔ donc u ye wariw de di kunnafonidila dɔw saralen don à chaque défense à chaque faille gɛlɛya fitinin mana na u b'a ta k'a da u kɔ la o ka kɛ campagne waati i b'a dɔn san mun ye an famana ɲɔgɔnna ma o tɛ fɔ an ka to ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o tɛ fɔ ala y'u kalan ka kodɔn ni ɲɛdɔn d'u ma ka jamana lebu de da ka jamanadenw fitinin hali ni minɛn bɛ ka sa olu tɛ kuma o kan olu ye quoi i bɛ si bɛ ni ɲuman bɛ kɛ b'u manqué a bɛ kɔnɔ k'a dɔw bɛ voyage la hali armée bɛ victoire sɔrɔ u tɛ bɔ si kalama u tɛ armée yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali ka hɛrɛ si i t'u da y'a la mais k'a mɛn dɔrɔn Mali mana degun sɔrɔ waati min na u bɛ campagne k'a fɔ dɔrɔn ko Choguel ni Assimi bilala ɲɔgɔn na i b'o u bɛ tile bɛɛ ban yala la o la a fɔ dɔrɔn ko Choguel ni Assimi ko non k'u ma ɲɔgɔn ye bi Malien nin ye Malien ka baara de et puis mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni diɲɛ kan k'i waso ni mɛ mun fina ala bɛ bɛɛ sɔn barikama mɔgɔ kelen-kelen na n'i ta de tilali la i ta tilali la Sénégal ta Sonko lajɛ Sonko Afrique bɛɛ bɛɛ bɛ ka jigin bɛɛ bɛ ala ye Sonko ɲɔgɔnna da anw ma yan fo mɔgɔw sara Sonko tɛ k'a lajɛ dɔrɔn a y'a ɲɔgɔnna tun tɛ yan bi bi in na fɛn bɛɛ ni alaw n'a ka cɛ mɔgɔ dɔw y'a tiɲɛ u yɛrɛ ma sinon bi sisan an bɛ k'a fɔ Assimi ma ko ka fanga d'olu ma mais n'i ye Mali n'i ye ko i bɛ Mali kɛlɛ kɛ ni ŋaniya ye ŋaniya min t'i kɔnɔ walayi ala b'i malo Mali ala y'o barika don Mali la ne de y'a f'i ɲɛna Mali yɔrɔ foyi tɛ min sigilen tɛ kumakan dɔ kan sugu de bɛ jɔ Mali la a bɛ sigi dɔnniya dɔ kan ni dugu bɛ jɔ a bɛ sigi sɔnnikɛfɛn dɔ kan walahi ala ye dugukolo in barika ka se yɔrɔ ma n'i ko i bɛ dankari kɛ Mali la ou bien ka birifin dɔ biri k'i bɛ Mali kɛlɛ kɛ ala b'i lebu Gandi ala b'i lebu wa n'i ko i bɛ Mali fɛ ala b'i sankɔrɔta ala bɛ jama d'i ma ala bɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'i ye Mali juguya bila i kɔnɔ ala b'i lebu k'i lebu ka tila k'i nagasi walahi n kalo la ne de filɛ k'o f'i ɲɛna bi o tɛ wuli mɔgɔ dɔw tun bɛ yen n ko dɔw tun bɛ taa n'u ye de Faransi ni Espagne wula ka finiw sen fɛnw san ka d'u ma mɔgɔw bɛ t'u ka gudɔrɔn furan ka sira furan tellement que Malien ye Mali kanu k'o wari ni 20 fara ɲɔgɔn kan o bɛ ku mɔgɔ kelen kɔnɔ k'a to dun ka na min ka togo ji min ala t'o kun kɔrɔ kelen kɔnɔ ala b'i kɔnɔ ala b'i kɔnɔ ci k'a b'i kɔnɔ o ala don o masa de don ça je te dis hein mais est-ce que Iberi Bubu o de tɛ k'i kɛra comment c'est ça Gandi ka kodɔn segin ka jamana lebu ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ko b'i kunna Gandi ko ma bɛn ma minɛ Bubu ni ma bɛn non n bɛna min f'i ɲɛna ne mana buna hadamaden sigilen i ka jamana lebu de b'i da mɔgɔw ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ damadɔ de bɛ sigi kuma bɛɛ jamana ye nin kɛ i na ne ko Assimi ni Choguel dogolen don jɔn na ni conseil min b'i bolo n'i ser'u ma bilahi Assimi ye président min ye n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ n'i sera ma a b'i reçoit ni hakili ɲuman b'i la ni hakili ɲuman b'i la yanni k'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa k'a fɔ k'i bɛ Bubu duloki bɔ ayi i b'a dɔn ne kuma dɔ f'i ɲɛna ko man ka guloki fila don ka mɔgɔ jugu ka kuma fɔ o f'i ɲɛna dɛ ni mɔgɔ juguyara i bɛ guloki kelen de kɛ k'a ka kuma fɔ i ye duloki kelen bolo awɔ ala kana pate non donc n bɛ min f'i ye i k'a bila i kun na ko hakilina ɲuman b'e la bilahi ka taa Assimi voir k'a lasigi Assimi an ye jeunes ye ou bien an ka kulu ye nin ye an ka bɔta ye nin ye n'a m'i reçoit k'a fɔ ma tu
ni kisi kuma be ka dugu buruja ni solution b'i bolo t'a fɔ a fɔrɔ ni bɛ mun nafa ɲɛ i ye ni bɛ mun nafa ɲɛ i ye tɔgɔ min b'i la Mali de y'a d'i ma Mali de ye jamu d'i ma Mali de y'i kalan Mali de y'i kɛ kodɔnna ye n'o nafa dunguma sera n'i y'o ta ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛ an bɛ mun de fɔ wa fo ka diɲɛ wuli Gandi i b'a bila i kunna mɔgɔ bɛ se fɛn bɛɛ la f'i faso ayi mɔgɔ kelen tɛ se ka i faso kɛlɛ Ala m'o nɔgɔya maa si ye k'i seri faso la non faso bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'u sera na i b'i sigi i b'a lajɛ wallahi Ala ni an ka musokɔrɔba ɲumanw ni cɛkɔrɔba ɲumanw barika Ala ni maliyɛn tunkaranke minnu bɛ ba tigɛ ka désert tigɛ ka tila ka wari bila ka na jamana kɔnɔ don o don n'i ko i bɛ Mali fɛ Mali tunkaranke ko k'i dun Bubu min ye ne kamana gan min y'a to ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali den bɛɛ tɛ a den ye min ye ne kamana gan wagati min na an faw an baw an kɔrɔ an dɔw sara bankas dɔ de ne wele i b'a dɔn a kumakan min fɔ n ye a ko Gandi e ni Bubu aw min bɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance ko bi a bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye n ye kumakan kelen de fɔ n k'i ye maliyɛn de ye wa k'ale ye maliyɛn de ye n ko yala n ko an faw ni an baw mun sara nin cogo in na n k'a ma e yɛrɛ tɔɔrɔ wa n ko donc e tun bɛ ka a de deli nin ka se ka kɛ armée bolo pour que i ka ne wele ka nin fɔ ne ɲɛna wa Bubu o de bonyana ne hakili ma kojugu wallahi page dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ k'a bila ko Bubu bɛ min n ko n'i ye Ala ye i bɛ Bubu ye yanni ka Bubu ɲini Ala ɲini fɔlɔ non kabako don Ala ɲini non i se k'i sigi k'i bɛ san 10 baara kɛ fu ye kalo 10 baara kɛ fu ye i bɛ mɔgɔ minnu sara jamana ka lakana na k'i b'o kɛ fu ye mɔgɔ minnu sara jamana ka sinsin k'i b'o kɛ fu ye i yɛrɛ sigilen don k'a fɔ dɔrɔn fo tan nka nin kɛ juguya tɛ min kan adamaden ni bɔra waati et puis min bɛ ne faga fɛnɛ u bɛ ka mɔgɔ minnu supporter u t'a fɔ ko nkalon dara ka da olu la o de ye kabako ye normalement ni mɔgɔ ko sa tiɲɛ na transition ka wusa a fɔ dɔrɔn ko nkalon don kunu nin kun bɛ kɛ nin kun bɛ kɛ nin kun bɛ kɛ dɔ fɔ quoi bɛɛ b'a dɔn maliyɛn bɛɛ sɔnna ko transition kɔni kɛ vraiment a ye Mali ka hɔrɔnya ni an danbe sagira an ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi an y'o de fɔ depuis kunun an bɛ kuma min kan hali bi an b'o de fɔ ni Modibo Keyita ka wagati bɔra nin fanga ɲɔgɔnna ma deli ka na Mali kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ sɔnna kuma kelen f'i na oui El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ tiɲɛ so n'a tun bɛ balolen a tun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye boulevard kan ka transition soutenir si kɔrɔbara a fɔ mun na si ko t'o la o cɛkɔrɔba caman ta boulevard kan i bɛ ka Mali kanu bɛ fɔ cogo min na i bɛ ka dɛmɛbagaw fɛ tellement que tubabu ye i bɛ ka bali fɛn fɛn na nin jeune ninnu y'a kɛ o y'a bɛɛ kɛ ko i bɛ ka tila marifa san ninnu ye marifa san i bɛ ka yɛrɛ fɔ dɛ ko i bɛ ka tila minɛn san ninnu ye minɛn san ko i bɛ ka avion tila ka wuli ninnu ye avion na wuli ko i bɛ ka tila Faransi gɛn ninnu ye Faransi gɛn hey Ala ka fɛn bɔ mɔgɔ la mun ka fisa ni ye u y'a bɛɛ kɛ u y'a bɛɛ de kɛ i bɛ ka de sira fɛn fɛn na ninnu y'a bɛɛ kɛ voilà o de y'a to a y'a fɔ a ka janaja kɛnɛ kan k'a tɛ fɛ ka politicien discours mɛn surtout a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ka discours mɛn a ka janaja kɛnɛ kan wallahi n'Ala cɛ yan'a ka sa a tigɛra mɔgɔ caman na Bubu an ka force des armées u ye communiqué dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnya n'o ye direction fɛn yɛrɛ DIRPA yɛrɛ i ye DIRPA ka communiqué n y'a mɛn k'u ye riposte dɔ daminɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye riposte ko in to yen nin wagati in na Gadi oui ça fait quoi ko ko mana kɛ to sanga fo kɔnɔ sinon baarabaw de kɛra wa an filɛ yɔrɔ min na san yanni ne ka na e ka plateau kan o y'a sɔrɔ o ye dugu 2 neutraliser ça fait quoi bɔnɛ de bɛ ye mais bɔnɛ min bɛ kunbɛn o tɛ ye l'armée c'est la grande miette donc bi i bɛ fɛn fɛn fɔ a tɛ ka do i ma ban i bɛ don dɔ gasi la e yɛrɛ ye DIRPA ka communiqué dugumɔgɔ dɔw ye weleli kɛ k'a sereya tiɲɛ yɛrɛ la u nana mɔgɔw yɛrɛ kɛra mais o fɔ kuma tɛ sisan ye o bɛ se ka bila ka waati wɛrɛ de kɔnɔ parce que i b'a bila i kunna n'i kumara yanni terroriste yɛrɛ ka dimi maliyɛn dɔw de bɛ dimi c'est vrai terroriste yɛrɛ tɛ dimi dɛ maliyɛn dɔw de bɛ dimi c'est vrai i ye denmisɛnnin ye i bɛ ka nafolo minɛ k'i ka jamana buruja o y'i se de ye o Ala ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ joli fatu nin waati laban kɔnɔ Ala ye maliyɛn ladi ni sira bɛɛ ye Ghanien ni ye san 100 balo don dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'i ye siga t'o la mais min f'i ye dakuruya kelen nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen u y'a minɛ masakɛ dɔ y'a minɛ k'a ka kuma 2 f'a ye n'a dimina min b'a la nisɔndiya n'a nisɔndiyalen don min b'a la dimi a ko masakɛ ma k'a bila i kunna ko bɛɛ ye waati n'i nisɔndiyalen don a bila i kunna ko waati de don k'a bɛ ban don dɔ ni nisɔngoyalen don degun mana kɛ ka togo togo a bila i kunna ko waati de don k'a bɛ ban don dɔ maliyɛnw k'a bila u kunna ko bɛɛ waati de nin gɛlɛya in bɛ ban i n'a fɔ kunun an bɛ ka cɛba minnu tɔgɔ fɔ Modibo Keyita Filɛbɔ Sisogo olu fana kun b'a fɔ waati dɔ ko alhamdulilayi mais bi don dɔ fana mɔgɔ dɔ b'a fɔ an kɔfɛ ko alhamdulilayi Ala tɛ bada waati bɛɛ to gɛlɛya bolo maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ n'an y'o kɛ an bɛ se fɛn bɛɛ la Modibo Keyita ye Mali mara ka Mali maliyɛnw to maliyɛn kun ye mɔgɔ 500,000 ani 100,000
a ye Mali minɛ k'a hakilina di mais a kelen a tɔgɔ de bɛ fɔ mais a kelen tɛ o Gani Patrick Lumumba a saya ni san cɛ san 70 ni dɔɔni peut-être ou bien san 10 damadɔ mais a bɛ hali sisan mɔgɔw bɛ k'a tɔgɔ fɔ mais Blaise Compaoré o ye san 20 kɛ fanga la jɔn y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲinɛna ale kɔ mɔgɔw ɲinɛna ale kɔ adamaden ka si tɛ ye min balo dɛ si kɔrɔ de ye min bɛ mɛn k'a f'i kɔ wa i ye min kɛ ka nafa i ye min kɛ ka nafa la don bon mɔgɔ dɔw bɛ yen fɛn bɛɛ ni Ala cɛ n'u fatura Mali kɔnɔ yan n'u ka sudo ma bɛn dimanche ma mɔgɔ tɛ n'u ka bannikɛyɔrɔ dimanche t'o de mɔgɔ si t'a ka baara bila donc dimanche walayi o ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi fo f'i ye dɛ donc dimanche baara awɔ mɔgɔw ko bon komi an tɛ fɛn na an t'an sɔrɔ ka taa jaratigɛyɔrɔ non mais Boubou i b'a dɔn kuma ninnu semaine kuma ninnu c'est mɔgɔ tɔɔrɔ i b'a la semaine kuma ninnu i tɔɔrɔ de Boubou i ye cogo la semaine Gani ne ma se ka da la mɔgɔ bɛ saya kɛ nisɔndiya ko ye cogo min campagne américain ba 3 sara Irak kɛlɛ la o ye minɛntanya de ya ayi Amérique a perdu 3000 soldats ani Irak ka mankan na o ye minɛntanya de ya ayi minɛntanya tɛ han ayi Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Russie ba joli mɔgɔ ba joli tora la combien de généraux russes avec tous ces Russie ka puissance militaire ya bɛɛ mun y'a kɛ n ko civils de marifa ta ka fara fɛn kan waati min na jeunes minnu sen ka kɛnɛ u bolo ka kɛnɛ olu de kan ka fara armée kan tuma min na olu de bɛ kɛ bi sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka wuli ka yala plateau ni médias ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ la ka ni mɔgɔ la gosi la oui Boubou mɔgɔ b'o temps sɔrɔ ayi Boubou ayi mɔgɔ t'o temps sɔrɔ ka yala plateau ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw buruja y'a f'i ye sa barakɛbali de b'i diya Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen min bɛ yen n'a lafiyalen don o ye barakɛbali de minnu bɛ ka baara ka Jakarta kura san n'u bɛ ka moto la don ko e cɛ n bɛ sera ka n'a minɛ na u bɛ sɔn jɔn ya barakɛbaliw tɛ kɛnɛ ma awɔ barakɛbali de b'a ja oui t'i mago la Mali problème t'i foyi ye i bɛ kɛ mɔgɔba de ka sɔrɔ i bɔyɔrɔ ma dɔn c'est ça le problème le leadership là ça s'apprend i bɛ bɔ niveau de la ka na niveau de la Mali la i bɛ wuli sɔgɔmada kelen k'i yɛlɛ bɛɛ sanfɛ o de y'a to i bɛ mɔgɔw janfa sɔni bɛɛ kun ye nin fitinama jateminɛ hali bi suɲɛ a b'a kɛ bi a bɛ bi suɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ bi suɲɛ u bɛ girigiri suɲɛ u bɛ girigiri suɲɛ hali marifani denmisɛnnin ma dɔw b'a suɲɛ cɛ yɛrɛ la cɛ t'an ka bɔ nin fɛn kɔnɔ c'est énervant an ka nin to parce que ne bɛ ka min ye bi tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw tun ye a réclamer a bɛ waati jan bɔ k'an ka sigi ka kuma kosɛbɛ n y'o de f'u ɲɛna thème min tun bɛ an bolo ni an tun b'a fɛ ka sigi o kan o tun ye lithium ko ye an ma se ka sigi lithium ko kan sabu kɛ an bɛ ka émission dɔ labɛn lithium kan émission spéciale bon armée minnu bɛ degun min fana kɔnɔ an sigili fana ka kuma o ye diyagoya fana ye an kan o de kama an sigira bɛ parce que fasoden caman ɲininkali kɛ mun na aw ma sigi mun na aw bɛ sigi n'o de fɔ c'est à dire anw tɛ maloya tile kɛlɛ ka transition soutenir an tɛ maloya tile kɛlɛ c'est à dire ka armée soutenir bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maliyɛn den sɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi ko Mali bilama n'a kunna k'olu tɛ kɛlɛ a bɛ se ka kɛ i ka hakilina ye transition hakilina tɛ kɛlɛ o bɛ se ka kɛ dɛ mais k'a fɔ ko Mali kunnama ka fisa n'a bilama ye o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i tɛ jamana in fɛ. N ko Ala ka armée yɛrɛ défaite kɛ kafiru bolo silamɛw ye défaite kɛ kɛlɛ dɔw la n'olu bɛ Ala ka kɛlɛ de la. Wallahi o kɛra silamɛw ye défaite kɛ kɛlɛ dɔw la. O kɛra donc a bil'i kunna an ka dɔn armée tɛ foyi tɛ c'est le peuple malien c'est la population an bɛ fa la an bɛ ba la. Boubou an bɛ se ka thème laban min ta très rapidement parce que ne y'a ye bi i bɛ ne kan parce que i bɛ ka taa dɔw kan tɔ min i bɛ ka don u ka troisième position na cogo min na i don tɔgɔw kan a bɛ sɔn ka fiyɛ da u ka ɲɛnamaya la dɔɔni parce que n'an kumana mɔgɔ caman bɛ ka an lamɛn Boubou bɛ se ka mun de fɔ fɛn na nouvelle constitution na nin y'a waati ou bien nin t'a waati ye dɔw bɛ k'a fɔ fana ko waati tɛ s'an yɛrɛ constitution awɔ minnu b'u disi gosi k'u ye kalan kɛ faransi n ko de y'a sɛbɛn jumɛn sɛbɛn constitution kolonba in min b'an bolo sisan awɔ Maître Segali ma wele sen na Maître Segali ko Mali mɔgɔ kalannenw ka baarakɛbagaw i b'a fɔ ko devoir à domicile i bɛ da Mali ministre la k'a ye droit kalan k'a ye fɛn bɛɛ kalan i bɛ fɛn d'a ma a t'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko Segali di ko Maître Segali di awɔ bon a dira min ma don o don n ye kalan kɛ faransi ne ye nin diplôme de sɔrɔ ne ye million mara n san 14 mais n cɛkɔrɔbalama jamana cira ɲɛna ka jamana constitution d'i ma e ka dɛsɛ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma Segali tɛ anw fasiya dɔn a tɛ Manden dɔn a tɛ Kɛnɛdugu dɔn Segali tɛ Balanzan dɔn a tɛ cɛkɔrɔba dɔn k'a fɔ a tɛ musokɔrɔba dɔn ne bolo constitution ye fɛn de min n'a bɛ refléter jamana yɛrɛ ka réalité la ani jamana yɛrɛ ka taabolo la kuranɛ kolo tɛ a bɛ se ka falen a tout moment donc adamadenya gɛlɛya bɛ sɛmɛ ale la de Gandi fɛn o fɛn Faransi constitution est-ce que a t'a siɲɛ 5nan na ne m'a fili a bɛ sɔrɔ a siɲɛ 5nan na n bɛ kuma kelen f'i ye constitution loi électorale nin bɛɛ ye kɔfɛ ko de i ka plateau kan yan kumaw fɔra o
ni plateau kelen ne sigilen bɛ yɔrɔ min na kumaw fɔra mais b'a tigi wele k'u ɲininka ko loi électorale nin kɔnɔ ko mun de b'a kɔnɔ a b'a fɔ ko Sogɛl ye mɔgɔ 4 di loi kun fa kun plus de 216 articles ni ko a ko mun de kɛra ko non ko Sogɛl de ye mɔgɔ 4 choisi loi kun na kun o bɛ se ka kɛ loi ya o bɛ se ka kɛ disposition ya kasa e de bɛ CNT kɔnɔ e de bɛ jamanadenw place la ne ko mun de fɔra mun de yɛlɛmara ah non non Sogɛl de ye mɔgɔ 4 di kuma Sogɛl ta ye Mali ya mais c'est pas ça Gani Bigita aw Bigi bɛ molo bubu an ka taa a fait vierge ta n b'a bɛɛ f'i ye kelen kelen an ka taa awɔ an ka taa bubu an b'a noter Gani loi électorale ni yani ma ɲininka la n b'a f'i ye i b'a lajɛ a article 1 n'o bɛ bɛn a mun amendera o article 5 ma bɛɛ y'a dɔn Mali kɔnɔ ko organe unique de gestion un organe indépendant pour gérer les élections ko c'est nécessaire bɛɛ sɔrɔ fasoden bɛɛ bɛnn'o kan fasoden bɛɛ bɛnn'o kan Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a y'a fɔ ka laseliw la politiciens ye sigili min kɛ du m'a lajɛ du 25 26 du 27 i se ko bɛ na i b'a ka fɔ sigi u ye sigili min kɛ ni u ni gouvernement yɛrɛ kumara ni u ni ministre yɛrɛ kumara u bɛɛ da bɛnna k'a fɔ ko effectivement ko la multiplicité des organes de gestion des élections les modes de scrutin majoritaire pour l'élection des députés à l'Assemblée la base démographique largement dépassée par la détermination du nombre de députés donc nous yɛrɛ ka conclusion ye u ni ministre sigili min kɛ o y'a to bandaw de bɛ yen ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kalafili cakɛda minnu b'i bolo don kalafili baara la k'a ka ca a ka ca kosɛbɛ u y'u yɛrɛ mankan ye o don o y'a sɔrɔ Muktar Wade ni bandaw de bɛ yen olu ye France ka cidenw ye u b'a dɔn fiɲɛ policier kɔrɔba ninnu b'a dɔn ni élection kɛra tan olu kelenw de bɛ na donc u sɔnna organe unique de gestion ma parce que u b'u sago kɛ depuis o bɔra yen ni Sogɛl nana u b'a dɔn u bɛ min dɔn Sogɛl b'o 100 dɔn Sogɛl bɛ min dɔn Sogɛl depuis a sigira Mali premier ministre la Mali bonyana Mali respectera Mali kuma kan ka sɔrɔ ma ministre bɛɛ ja jɔra kuma fɔli la an bolo ko Sogɛl de ka fari Abdou Diop taara o don a ye min kɛ a ka juguyara ni Sogɛl ta ye donc gouvernement in bɛɛ de kan ka fo le gouvernement de Sogɛl a bil'i kunna u y'o yɛlɛma article 5 kɔnɔ u ye min amendé ko non ko ministre de l'administration territoriale k'a ni EJ k'olu de bɛ jɛ ka élection baara kɛ ne ko organe indépendant tout ça c'est indépendant ayi o y'a kɛlɛ fila ye indépendant kɔrɔ e de b'i dabɔ fɛn bɛɛ la k'i sigi ka nin baara kɛ administration territoriale bɛ tɛmɛ n'a ka baara tɔ ye article 7 Sogɛl ko u bɛ kuma yɔrɔ min na ko Sogɛl ye mɔgɔ 4 di n b'a walawala i ye mɔgɔ 7 gouvernement y'o de fɔ o mɔgɔ 7 tɛ organe kɔnɔ dɛ o tɛ EJ la dɛ o de tɛ don kalafili kuma la dɛ o bɛ kɛ mɔgɔ de min n'a bɛna examen ale ye examinateur de ale de bɛna a k'i n'a fɔ ka fɛn corriger ale de ye monsieur ye ale de ye maître ye donc ale kan ka mɔgɔ 9 de ta o mɔgɔ 9 a bɛ ta cogo min na i b'o dɔn concours de bɛ kɛ i bɛna i bɛ postuler Gandi i kɛra sɔrɔsi i bɛ se ka postuler i kɛra préfet i bɛ se ka postuler n'i ko bi ko société civile ni politicien ka mɔgɔ dɔ choisi u t'i bɛn a la parti 230 ani kɔ association 600 ani dɔɔni olu bɛ se ka jɛ cogo di k'u bɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 1 ta a kuma ka ca a kuma man ca mais n'a kɛra fɛn dun examen concours ye dun aw bɛna a bɛ postuler donc mɔgɔ 7 in komi gouvernement ko ni présidence bɔra gouvernement de bɛ yen ale bɛ mɔgɔ 4 di Sogɛl tɛ dɛ gouvernement bɛ mɔgɔ 4 di CNT bɛ mɔgɔ 3 di o ye mɔgɔ joli mɔgɔ 7 ne ko Sogɛl ka mɔgɔ 4 ko bɛ yɔrɔ jumɛn yan o tuma olu kan ka mɔgɔ 3 min di o n'olu fana ye kulu di Sogɛl fana ye institution di kuma gɛlɛyara Sogɛl ka gouvernement ko bɔn k'a ka ɲi mɔgɔ 4 min ne kan k'a di a y'a di Asimi ma parce que ne bolo aw ni ne kan ka jɛ ka Asimi protéger de en cas de faille fo k'a fɔ ah non président data la ani mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ peut-être tɔgɔ cɛ ka ɲi mɔgɔ kun ni Ala kun ni mɔgɔ ye Gani o mɔgɔ 7 o de kan ka examen kɛ mɔgɔ 9 ni concours di mɔgɔ 9 ni ɲɔgɔn cɛ u ko non k'o tɛ kɛ ko mɔgɔ 15 ça veut quoi sisan élection t'a la fo t'a la parti politique bɛ na ni mɔgɔ 4 n'i ye parti dɔ ko ka mɔgɔ 4 di n'a fɔra ko ADP Maliba bɛ sɔn ka Adama ka hakilina ta k'o don a kun ne bɛ sɔn o ma n'a fɔra ko Musa Mara bɛ sɔn dɔ ka hakilina ma i bɛ da o la u bɛ bɛn cogo di minnu bɛ CNT kɔnɔ olu dɔn ne parti ye wa minnu ma gase sɔrɔ ka mɔgɔ di ka don CNT kɔnɔ dun u b'a kɛ cogo di société civile n'i ko ka mɔgɔ ta bi a bɛ kɛ cogo di gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la donc ko mɔgɔ 15 ko président ko bɛ sabati olu de y'a sɛbɛn dɛ ko président ko bɛ sabati ko alamɛnɛ ko
ministre comme mɔgɔ kelen de ne ko gouvernement tɛ bilen ni premier ministre jɔn de premier ministre do kuma la sa olu yɛrɛ tɛ yan le gouvernement n'a pas demandé k'olu yɛrɛ bɛ mɔgɔ 2 di ko conseil économique bɛ mɔgɔ kelen di ko parti politique bɛ mɔgɔ 4 ko société civile bɛ mɔgɔ 3 di Gani est-ce une source de conflit wɛrɛ wa ah ni bɛn ma kɛ tali tɔgɔ la désignation bon de désignation n'a ma k'a kɛcogo la an bɛ mɛn sira kan Gani n bɛna min f'i ɲɛna article 77 introduction de nouvelles pièces à fourrir Gandhi u ye maliyɛnw ka droit bɛɛ minɛ u la kana nin fɔ dɛ Gani u y'an faga k'an ka droit minɛ na Gani nin yɔrɔ lamɛn dɛ Gani u kumara Gani u ye kuma dogo n bɛna kuma d'i ma article 77 a bɛ mun fɔ a ko mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa kɛ candidat ye Gani fo ka sɔrɔ i nana n'i ka récépissé i ka bien déclaré k'a fɔ e tɛ candidat ye tun ka sɔrɔ mɔgɔ t'i ka sɔrɔ da dɔn i bɛ baara min na o bɛ dɔn i ka sɔrɔ da ye nin ye c'est pas parce que n'i kɛra président ye k'o ka sɔrɔ da o tɛ dɛ depuis i candidat ye tuma min na i tɛgɛ 2 jɛlen de bɛ na o t'a bannen dɛ les 5 derniers reçus de paiement des impôts k'i ye fasoden ɲuman ye n'a sɔrɔ i bɛ cakɛda la ou bien n'a sɔrɔ i ye fonctionnaire n'a sɔrɔ i ye kɛ n yɛrɛ ye i mana kɛ baara min na faso niyɔrɔ impôt sarali yɛrɛ si san 5 laban i bɛ na n'o ye ne ko nin tɛ malidenw hakilina ye n ye malidenw hakilina ye han n ye malidenw hakilina ye bon CNT ye nin rejeté Bubu kana nin fɔ dɛ subhanallah c'est vrai ne min f'i ɲɛna quoi nin ye jɛlenya ye dɛ nin kɔni nin ye jɛlenya ye n bɛ min f'i ye awɔ a y'a fɔ u ka kɛ Ala kama u ka débat reprend u ka l'esprit de ces articles là et le corps même de ces articles article ye fɛn 2 de ye a bɛ mun de ɲini a n'a nafa ye mun ye mɔgɔ bɛ kuma o de kan e ni Ala cɛ n'a fɔra ko candidat kana depuis candidat ye kuma min na i ka wari dɔnnen don zon bɛ sɔn ka candidat ya ayi zon tɛ sɔn a tɛ sɔn n'o kɛra an bɛ ministre ko dɔ ka bien wallahi i bɛ boli ka t'i kunfɛ parce que dɔw ye wari dɔ bɛ maralen bɛ dɔw bolo à l'étranger a ka bon hakili Bubu CNT maaw yɛrɛ tulo bɛ an na n'u ye nin yɔrɔ kɔni kɛ falen o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Gani an janfalen don Gani n bɛ taa n'i ye article dɔ bɛ yan saisine de la cour suprême par l'électeur Gandi ko ni e Gandi ne Bubu Mabel Dawuda ko ni élection don n'an ye suɲɛlima ko min ye ni tarama ko don k'an k'an jija k'an bɛ se ka cour suprême saisi ça veut quoi jamanaden bɛ se cour suprême saisi n'a ye tarama ko min ye kalafili la ah non ko tɛ se ka ko tɛ kɛ kuma dɔw la assesseur tɛ fɛn dɔ ye kuma dɔw la mandataire tɛ fɛn dɔ ye kuma dɔw la dɔ tɛ fɛn dɔ ye mais électeur b'a ye oui o b'a ye jamanaden gansan dɔ yɛrɛ jamanaden gansan b'a ye namara dɔ bɛ k'ale sigilen ɲɛna Gadi k'o tɛ kɛ o ko k'o fana tɛ kɛ k'o tɛ kɛ CNT maaw u t'a kuma ɲɛf'i ye o Bubu i bɛ ka ninnu min fɔ ninnu kɛra a bɛ sɔn ka kɛ baara kɛ CNT maaw a bɛ sɔn ka kɛ baara kɛ u tɛ sɔn ka kuma ɲɛf'i ye Gani subordination des représentants des Maliens de l'extérieur u ye diaspora faga diaspora min tun bɛ wari bɔ k'a ci CNT la kalo o kalo semaine o semaine Gandi y'o seere Gandi y'o seere diaspora de y'i jɔ mouvement Mali changement fɔlɔ changement min bɛ ka fɔ nin ye diaspora y'i jɔ a M5 kɛlɛ kɔni kɛ diaspora de y'a financé à 90%. ne ko est-ce que bi diaspora man ka représenter assemblée kɔnɔ wa Mali ko kɛlɛ kɔni kɛ na 6 millions de Maliens à l'extérieur est-ce que bi olu ka kuma kan ka don mɔgɔ da n ko kan ka kɛ u yɛrɛ dɔ de ye min bɛ tunga gindo dɔn min bɛ tunga gɛlɛya dɔn min bɛ tunga yɛrɛ ɲɛma a bɛ tunga fɛn bɛɛ dɔn non n y'a faamu u ye mun de fɔ diaspora kan ko k'o to yen ko ni fanga kura sigira tuma min ka diaspora tɛgɛ bɔ a la o k'a tɛgɛ bɔ a la pepe cɛ ja kɛlɛ bɛ ne Bubu est-ce que ko in daminɛna fɔlɔ Gani ko ka membre mɔgɔ 9 in bɛ mɔgɔ 7 min ta mɔgɔ 9 in bɛ mɔgɔ 7 min ta de façon au niveau local i n'a fɔ sisan EJ mɔgɔ 9 EJ mɔgɔ 15 plutôt olu kan ka o b'a fɔ ko mɔgɔ 15 n bɛ taa ni CNT ka hakilina yɛrɛ gouvernement ko mɔgɔ 9 ko ka kɛ élection ye ko namara t'o de la n'i passera mɔgɔ 7 in u ko sokɛlen mɔgɔ 4 ta min na mɔgɔ 7 in de b'i ka dossier corrigé mais u da tɛ foyi la o mɔgɔ 9 fana bɛ mɔgɔ 7 de fana choisi dans les régions dans les cercles dans les localités donc ko o mɔgɔ 7 in o kɛra cogo la ye dɛ mɔgɔ 4 o ye pouvoir public ta ye mɔgɔ 2 o bɛ bɔ parti politique la mɔgɔ 1 société civile Gani pouvoir public ye jɔn ye préfet ni sous-préfet o tɛ wa olu dɔn est-ce que préfet ni sous-préfet n'i bɛ dossier déposer i bɛ t'o déposer mɔgɔ min fɛ yen ale bɛ mandataire choisi ale bɛ assesseur choisi ne ko élection kɛlɛ bɛ ma bɔ o de la wa ne bɛ fɛ k'e ɲininka kɛlɛ bɛ bɔ o de la kɛlɛ o kɛlɛ kɛra élection na Sumala Sise bɛ tiɲɛ so a ye mankan kan a ma kuma nin de kan wa a kumana nin de kan mɔgɔ minnu bɛ choisi préfet fɛ a bɛ kɛ président ka nagakɔrɔmɔgɔ ye aw bɛ ka bi aw bɛ ka élection de lajɛ ne ko ni président ka bɛ deuxième mandat kɛ nin condition na
ni président mun sigira e bi ka bi élection kɛ cogo di mais ni président mun sigira ne ko a ta k'a sago ye wa a b'a k'a sago ye n'a fɔra ko o mɔgɔ 7 la pouvoir public bɛ mɔgɔ 4 de choisir olu côté sen tɛ ma o a f'u kana a f'u ma u ye mun fɛn mun amande k'a ci ma kɛ u ni commission kɛ ko ɲagaminen dɛ Gani min y'an faga n'a bɛɛ ye Gandi bɛ i ka n b'a dɔn nin bɛ sɔn k'i tɔɔrɔ Gani i ye jamana kanu cogo min na nin kuma in yɔrɔ b'i tɔɔrɔ o ka jibili ta nin kuma in b'i tɔɔrɔ fa b'i tɔɔrɔ fo k'a b'i tɔɔrɔ mais a kan'i tɔɔrɔ o jumɛn bubu Gani ko élection ka dépense ka élection dépense moralisée dépense façon dɔ bɛ o kana tɛmɛ mun kama Gani ninnu an bɛ miniko kelen minɛ n ko dɔ de y'a bara de ayi an bɛ na miniko in na sa bubu Gani n'an y'a bila an bɛ faso wari ta min na ko miliyari bahiri ka tunna ko sɔrɔsiw ka nin tunna n ka wari bɛ dɔ de bolo a bɛ dɔ n'u ye faso janfa ka kalan tiɲɛ ka fɛn tiɲɛ n'u sera ka kɛ candidat ka sigi jamana kan u b'an di faransi ma tugun bɛɛ bɛ ka siran o de la bɛɛ bɛ ka siran fɛn min an bɛna Gani Irisu ka ambassadeur don dɔ la an bɛ atelier dɔ la a ko Mali olu teri jamana de mais min bɛ ka u yɛrɛ jɔrɔ après la transition minɛnw bɛ yen n'u y'a di Mali ma ne ko n'a binna polo français dɔ tɔgɔ bɛ kɔnɔ ayi o de ka minɛn bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ou bien soit k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka i bɛ tila ka taa nin hélico kelen ninnu sɔrɔ Sugunikura la ka tila k'u sɔrɔ Sugunikura ko entretien t'u la o ma nin de kɛ démocratie nalen ayi hali i bɛ ka taa waati i bɛ ka ko les hélicos sont coulés au sol par faute de maintenance appropriée merci bon mɔgɔ minnu taara o avion san na Brésil ni fɛn na u sira yɔrɔ min na an b'a dɔn mais est-ce que hali dɔw tɛ tunga la u sira mɔgɔ min ka so an b'a dɔn kuma bɛɛ kɛr'u fɛ ko hélico in ma ɲi ko non ko k'a k'a la ten n ko hélico yɛrɛ nana k'a minɛn dɔw to kuma hélico nana ko wa k'a tɛso de bɛ kɔfɛ ka na o ma na tuguni a 29 Bertigano in a 6 de commande kɛra joli nana n ko 4 de nana tɔ fila o ma na et puis u nana n'a ye fɛnɛ seba kama a viseur ni armement foyi t'u la minɛn bɛɛ bɛ kɛlɛkɛ kun t'u la ka n'a tan dɔrɔn hali sisan a tɔ fila kuma i y'a kuma mɛn fo ni Asimi ɲanama k'a tɔ fila wariko ɲɛɲini k'a labɔ donc an bɛ nin minɛn ba san min na barisabula bi e k'a bi i kunna Gandi ni Faransi président sigira Afrique dossier de bɛ ta k'a d'i ma k'i k'i da bɔ a la Faransi président fɛn kelen min ka gɛlɛn ma n'i t'o gérer o ye Afrique dossier Faransi ka intérêt de bɛ lajɛ o la droit de l'homme tɛ o la dɛ ni mɔgɔ min bɛ sa k'o kɛ o bɛ sa k'o kɛ ni mɔgɔ min bɛ donc Faransi se k'i sigi ka Mali conduit lajɛ tan ko Mali bɛ ka taa n'a y'an jɛ sira bɛɛ fɛ militairement a bɛ taa kunbɛn est ce que b'a kalama économiquement ou bien a bɛ taa don kulu dɔw la n'a ye nin kɛ an bɛ taa bin Faransi jɔnw parce que olu nafolo mugu de nalen don mais olu sen tɛ maaw ko cogo di o yɔrɔ la ko tɛ kɛ ko parce que ko y a pas de mécanisme de contrôle k'i b'o contrôler cogo di a ye wari bɔ aw sago la a ye baramaw di musokɔrɔbaw ma mais mana ni a ye kutu saraka di musokɔrɔbaw ma ne bɛ do image sen tɛ kɔnɔ ka fɔ nin kɛra Gani n ko ne y'o de f'i ye cɛ min bɛ ka miiri maa dɔw la de nin kɛra olu sigilen ɲɛna Gani nin kɛra olu sigilen ɲɛna ne y'a fɔ janfa yɔrɔ ka jan ne ye don min na e sigilen bɛ ne ko n ko mɛlɛka n'i t'a dɔn i hinɛ de ye ne minɛ walayi e kɔni sigilen bɛ dɔrɔn ne ko mɛlɛka t'a dɔn tapi kuma ma jɔli jɔ o tɛ a fɔ dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn k'a kana ni article ninnu ye a ka segin de b'a kan kelen kelen k'a ko Sogɛli ka naani k'a k'o to yen k'o tɛ SG quoi o tɛ nani kuma ka ca ne bugu bon nani de y'u ka so base ye nani ti foyi ye nani ne ko m'u ka saba kɔni f'i ye yɔrɔ k'olu ta ye 7 ye 7 in na nani ye gouvernement ye Sogɛli tɛ dɛ nani ye gouvernement ye 7 ye CNT mais bubu nin dossier bɛ Asimu yɛrɛ ka bolo kan e yɛrɛ bolo Asimu k'a ka se ka mun de kɛ ma mɛn Asimu k'a ka se mais u y'a dabɔ o de kama o u y'a dabɔ o de kama n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn nin yɔrɔ la ko Asimi ye cɛ ye Gani diɲɛ ka pression b'i kan CEDEAO ka pression b'i kan maliden minnu bɛ yen n'olu bolo bɔra fanga la olu ka pression b'i kan minnu yɛrɛ kan k'i dɛmɛ ka jamana sumaya olu yɛrɛ fana bɛ ka ɲɔgɔnna gosi fana ka o pression b'i kan wallahi ni kun ye Asimi kɛ président faible la sa a ye Sogɛli kɛ n ko kunun u ye Tara Buwarɛ k'a la journaliste dɔ y'o dɔnkilinin k'a la Tara Buwarɛ o bɛ ka mun fɔ sanu nɛgɛnin kɛ e ka taa page kan la i b'o ye dɔ ka page kan ko jɔn ka Sogɛli u m'a fɔ kunun ko Sogɛli tun bɛna gɛn kunun wa o mankan de tun bɛ o mankan tɛ mais u ɲɔgɔn tɛ communication na u ye fan bɛɛ kɛ bruit ye Sogɛli taara Sogɛli démissionné la dɔ ka minɛnw cɛ Sogɛli kun ka taa réunion kɛyɔrɔ de la barika bɛ Sogɛli kɔ dɛ Sogɛli ye kalan kɛ Irisi la tɔw ni diplôme nana ten u b'u bila sa aéroport la Sogɛli ni diplôme rouge de nana wallahi ala wallahi
Diplôme rouge. Diplôme rouge. Sur les communications blanches, Boyan et Karama Betagadi Assimima. Tu ne peux pas avoir un premier ministre comme Shogel. Premier ministre, tu as imaginer les glands. Ils sont normal. Shogel est Nini Mounou. Shogel est Dorama Mounou. Shogel est Dieu tient bien pour que Assimim se prospérer trop bien. Assimim se terminer à Barat. C'est pas facile d'avoir un premier ministre comme Shogel. Oui, mais quoi? Il veut faire un dire il veut dire quoi? Oui, nous on est Ibegala. Donc, Shogel de 10 100. Ah bon? Va faire un 10 100. Ah bon? Nous sommes des caloraux à Assimi, ou comme tu as Sénégal, ou Sénégal, ou Blague, ou Bouloda. Ou Assem de you. Ou bien ministre de Coron, ils sont de ta scène. Il y a des fanatiques politiciens, ils veulent faire non donc au sauveur. Gagné va donner. Mais n'a pas donné quoi. Pour nous, Demsendi. Nous pardon, nous nous n'avons pas donné. Mais là, les bardos, les bardos. Donc, out men de quelle façon la façon Javata, out men façon Javata. Gagné. Nous sommes des hein? Ou pas la J, il dit la mot parce que nous avons avec Shogel, fouille tiraniata. Parce que Nina Malidon de bien choisi. Warité, Sanoute, Fofouité. Donc, le loi électorale Barclay, Francis Ward de Sagi Kono, Kada Kandama, mon clé en mettant jusqu'à 20 000 par achat de consensus à 20 000 là, 20 000. Ah, vous venez de Jamaica, on connaît déjà Francis John Mas. Donc, on met ta bille. On y a pourtant fait de gamme ta bille. Au Canada. On a une nationale de l'État, même Mali Blau. Eh, Amal San Wing, on va donc. Mais non, on y a Kera, on y a Mali Sonatone, Mali di, Mali Sonaka Mali di, Francis John Matoni, ou Maliko de Bané pour la. Mais bon, il y a d'abord comme 2013, Francis de l'intervention. Moi, pour le Français, on a des sauves. Français, on a mine comme une mine de ce Kangana. Allez, banni, vous ne pas définir. Famille, vous avez mine, nous financer Mbappé. Parce que, avec mon channel, on a mine comme Blalé, en tableau. Gani! Wa mina kuma gele fina contrat fait sina ibeka ka wati mo mi na investir ou Mbappé donc bu dossier be franyon ngane même fait dossier be franyon mo ne tante kuma là c'est pour vous dire que notre élection allait signer sokoma wallahi na la tu me gauche danga ma sigi dimi c'est min bu kuna follow dedo bebe ka na follow la be mo santé o jo et ta ko si maçon mi na ta kulu la mali kono santé ba be jora barati mblé barati wallahi gani barati bebe ka siga ngana bona fora et oui c'est un moko kuma la meha c'est un terrain ben moko kemani moko nikeli o te tiens wa mabu ka do don sa ka daile quoi do ka don quoi ijo c'est un terrain ben moko kemani moko nikeli o moko kemani moko nikeli ko kale moko kemé flani bi woro kaylo de la me ko mali de ngere de ko olu mali de kuma kaneta mais ni ni loi électorale ni ndaje hakina munu ba kono abora d'abord ANR là assise nationale pour la refondation o hakina ba kono gandi tableau ron o hakina ba kono noko asisi ko ma joli ma babi sing ndonde mi abarake wolo man tani mo ko matlan doni est-ce que be son todi malon bana mo mununa sente ka tolu wele ulu wala asisi mata asini politicien be wala fi aye ni ban akana ngamali courage donc il va faire un faux mouvement tant sur kata et assis de lui profiter kata nous ma tant sur assis de lui kata do sente mo là kubuka hakinandi ils ont boudé les assises ici récupération ngo odi ato ibe sente mo nyinga ko ko ni ronye fana tellement que devora domicile lo hakina mbororo la ka duma ubeda na nuko ni mais bu est-ce que ni na ere bulo est-ce que ni na mali na kisewa mali na bo ayi mali te kishi mali na re ameni to mena ta gani non mais magnifié sont tranquilles avec nos consciences et fin voter il y a d'abord mali de kama et ta compté tableau quand et média la tunga qui ta yere défend assemblée au sageo peut-être tiens wa c'est une manière d'influencer les présents pour ne pas promulguer pour promulguer président mon plein nous et abra Shogel de nous loin projet ma conseil des ministres de la wa conseil des ministres na Assimi Kunte wa Assimi n'a pas de conseiller mais au climat communication bien orienté Shogel comme Shogel la gauche ameni donc ou ba baigner sur Shogel lema nous t'es Assimi trop fort non t'es ni fait mon conseil des ministres là Shogel t'es au gouvernement qui les projet glanga blata na ma ira président non yokon bokala mo kon sagé bokala mais na foro ko mo nandi ha Shogel ko be mo nandi Shogel tebe loi fanyme e Shogel to loi na ala se ka ke yan nga loi yere kum baraka Shogel kum se ka bo place là o te tient Shogel a quel intérêt mais comment refi kalo flambeau de dima ala bina tient do yiri la maliko la kalo fla moi tout Gandhi et bon mais tiens mais ala ka ke here dro bubu ambo de fimi ala ke here quoi Gandhi personne ne peut confisquer la lutte héroïque des Maliens parce que il va le problème est mis diante ko to ngonta la do
n'o tɛ minnu ye kɛlɛ kɛ o tɛ ninnu ye mɔgɔ caman bɛ k'i dusu ko k'ale kɛlɛ kɛ olu bɛɛ kun dogolen wo kɔnɔ siga t'a la minnu sara n'u ye wallahi minnu bɛɛ sara n'u ye wallahi minnu b'u disi gosi M5 kɛlɛ la bi n'u bɛ ka jɔyɔrɔbaw ta bilahi bɛɛ tun bɛ wo dɔ de kɔnɔ siga t'a la a bɛɛ bolila k'i dogo siga t'a la sinon M5 kɛlɛ kɔni M5 kɛlɛ cɛw Gani olu dɔ ne y'a fɛ nɛgɛ bɛ e fan bɛɛ ye nɛgɛ ye o non M5 kɛlɛ kɔni k'a ɲɛ sigi ta trop wallahi bon a ko kɛra tuma min na minnu y'u dogo i ɲɛ bɛ parikɛlɛba ninnu na minnu bɛ gɛnsinɛ kala ni bazɛnba don bilahi a kɛlɛ bɛɛ y'a sɔrɔ u bɛ wo kɔnɔ n'u y'a mɛn tuma min na ko polisiw nana ka bɔ ORTM da la u bɛ boli ka n'u jɔ ka image kelen ta ka boli ka t'u dogo n'o la tugun u bɛ Jakata kɔfɛ u kunbugulen don bisimilayi Jakata bɛ u bɛɛ i b'u ala cɛ a dɔw sigilen bɛ bi k'u bɛ ka mɔgɔw tanu a y'a fɔ ko kulugu bɛ cogo di olu kelenw de bolila ka taa sɔrɔsiw kɛrɛfɛ ka t'u yɛrɛ mandiya ka t'u yɛrɛ kofɔ ko wa ko n'olu fana o de to M5 farafara yɔrɔ ka ca quoi wa foyi tɛ se ka Choguel sɔrɔ foyi ne de y'a f'i ye kunun u tun ye kunnafoni cari i b'a dɔn u ka système communication y'o de non Choguel bɛna taa i bɛ Facebook kan i y'a page ye foyi tɛ Choguel la foyi tɛ yen wa Choguel en tant que Choguel bɛ yen ni sariya ninnu ti foyi parce que u b'a dɔn fɛnɛ Choguel bɛ élection dɔn ka tɛmɛ ka siɲɛ 100,000 siga t'a la u b'o bɔ yen de ko bɛnkan ka taa bin Faransi bolo ou bien ka taa ko dɔ kɛ tuma min na mɔgɔw bɛ sɔn ka wuli ka dimi Asimi kɔrɔ d'accord mais n b'a f'i ɲɛna i da k'i hakili latigɛ i ko 2 mois yan'o cɛ Mali ko kuraw bɛ na 2 mois n b'o de f'i ɲɛna i bɛna bɔ ko dɔ kalama i bɛna fɔ ko karisa cɛ bon an bɛ lithium ko dossier min na tɔgɔ dɔw fana b'o kɔnɔ i bɛna fɔ tun Lendi an ka dossier na bɛn Gandi parce que an mana mɔgɔw tun bɛ ka ɲininkali kɛ bon an tun t'a fɛ ka Gandi dossier in banna lithium ko dossier banna pewu an bɛ na Lendi inchallah mɔgɔ min bolo pourcentage ye min ye munna a ma kɛ jɔn ni jɔn impliqué don a la ne ko ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna CNT ɲɔgɔn débat kɛla tɛ i ye CNT ka débat kɛ lithium ko kan nka mɛ na sabu an ta ye Mali ko de n'o ye fo Mali ko de don ni an bɛ sigi Mali ko de la mɔgɔ ko tɛ i tubili filɛ ka segin ka na tiɲɛ ma i ma ye n'Ala cɛ bon ni ne ka di ne ye la o e bɛ tubi parce que e tun m'a dɔn Gandi denmisɛnninya ye sɔrɔ ou bien u y'i ladon fili la segin kana jamanadenw ma veut venir à côté du peuple malien peuple de ye kɛ Gandi ye bilahi Gandi denmisɛnninw ye tanu maakɔrɔbaw ye tanu diɲɛ mɔgɔ bɛ kɛrɛ fɛ e kelen tɛ page tigi ye o mais munna ko espace de vérité ko tiɲɛ kɛnɛ Ala de ye diɲɛ mara ni tiɲɛ ye ka lahara mara ni tiɲɛ ye n ko tiɲɛ ye Ala ka kɛlɛkɛbere de yomal kiyama ko n bɛ jɔn mara ni tiɲɛ ye u bɛ kuranɛ fana dɔn Gani kana bɔ tiɲɛ kɔ n'i tun bɛ walahi segin na tubi so ma i ka bɔ nin kulu ninnu kɔnɔ nin t'i danbe nin t'i tala ye u bɛ ka kumakuncɛ kuma Gandi k'i fo k'a f'u ye an n'a bɛnnen don débat kama wa u m'a fɛ ka plateau ko molobaliya banna de n yɛrɛ de ko ten ko n tu mɔgɔ si ka molobaliya la tun an ka to Ala ma an t'an ta sara parce que sabula mɔgɔ baw de don i labɛnnen don débat kama i bɛ ne ka kuma tɔ de lamɛn mɔgɔ baw de don molobaliya kuma fɔli bɛnnen t'an cɛ jamana baara la dɔgɔma t'a la o an ka ɲɔgɔn bonya de i bɛ dɔ mara ka kɔrɔ n'i si la dɔ b'i mara i ka kɔrɔ n'o ye si la an t'o kuma fɔ mais an b'a ɲini u fɛ dɔrɔn u kana u ka fɛn in expliquer u ka Choguel ka mɔgɔ naani ko to u ka expliquer mɔgɔw k'a faamu k'i fo k'an ka page abonné bɛɛ fo k'an ka technicien du jour k'o fo n fa k'an ka assistant k'o fo maa maa bɛ baara k'an bolo yan quoi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Gani Ala k'an bɛn waati wɛrɛ ma ni Ala sɔnna maliyɛnw an b'a fɔ aw ye ni Ala ma basi kɛ ni Ala ye an si jɔ ka a kɔnɔ lithium ko Lendi an bɛna an da don lithium ko la fo ka taa se kuma wɛrɛw fana ma an y'a fɔ aw ye an mɛnna an ma sigi ka sabu kɛ an tun ye kuma min fɔ aw ye lithium ko a bilali an bolo kɔni kɛ fo Ala yɛrɛ ka sababu inshallah faso